व्यूवर्स, वेलकम टू वॉवल उर्दू नॉवल प्लेटफॉर्म। नॉवल दिल पे अख्तियार नहीं, नॉवल निगार रुमैसा बलोच, किस्त नंबर 3। ये तुम्हारा ही काम होगा इसे भगाने में। जिस दिन मुझे पता चल गया इसमें तुम्हारा ही याद है तो वो दिन आखिरी होगा। अब्सार साहब गुस्से से बोले, इनका बस नहीं चल रहा था चुटकी बजाती चाहते इनके सामने आ जाए। इसको कसूरवर क्यों कह रहे हो? तुम्हारी अपनी ही गलती की वजह से तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया। शुक्र है कि बेचारी बच गई, वरना जानकर अंधे कुएं में दिखे रहे थे। खाला ने इसे आईना दिखाया, पर कहते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है। तभी बिना किसी की सुने गुस्से से दरवाजा खोलते भाई की जानिब चल दिया। अच्छा, तुमने वादा किया था अपनी बेटी को मेरी निकाह में दोगे, और अब क्या कह रहे हो? राना गुस्से से खोलता हुआ इन पर बरस पड़ा और वो बेबसी का मजमा बने इनकी जल्दी करती बातें सुन रहे थे। अब तुमने बलोचों की नाक कटवा दी, अपने वादे से मुकर गए। राना का एक खास आदमी अपने मूंछों को ताव देते हुए बड़े गरूर और फख्र से कह रहा था जैसे कोई पीला पता कर लिया हो। बलोच की बात तो पत्थर पर लिखी होती है, जो कि दिया सो कह दिया। फिर बंदा मर तो सकता है, अपनी किस बात से मुकर नहीं सकता। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई जब तुम्हारी बेटी घर की दहलीज को पार करके अपने किसी आशिक के साथ भाग गई थी। राना के एक और चमचे ने लुकमा लगाया, जिस पर इनका दिल किया जमीन फटे और इसमें समा जाए। बहरहाल छोड़ो तुम ये सब बातें, बेटी को ढूंढना अब मेरा काम है। ये चंद रकम है, घर नाव ऐश करो और फिर बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कराना। राना ने पैसों से भरा बैग इसकी तरफ बढ़ाया और चाहत को सोचते दिल एक से मुस्कुराहट लबों पर सजाते बोला। सुबह इसकी आंख नामनूस से शोर की वजह से खुली। फातिमा को ढूंढने के लिए चारों अतराफ में नजरें दौड़ाई, पर वो वहां नहीं होती तो दिखती ना। मायूस होकर सुस्त रवि से चलती वॉशरूम में बंद होगी। कुछ देर बाद कपड़े तब्दील किए और खुद के हुलिये को बेहतर बनाने उंगलियां मरोड़ती खौफजदा होती सीढ़ियों पर ठहर गई। डर भी लग रहा था सोच सोच के कि जान हलकान हो रही थी। अरे तुम वहां क्यों ठहरी हो? आओ ना। फातिमा ने इसे तैरने पर खड़े देखकर कहा। वो हल्के हल्के कदम लेती इन सब की तरफ बढ़ी। आज क्योंकि संडे था तो यंग जनरेशन और खवातीन खुशगपियों में मसरूफ थे। बस फर्क इतना था कि सब बड़े अपनी सोसाइटी में, जबकि उमर अपने रूम में बैठा काम कर रहा था। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद इसे एक सुकून सा मिला कि जो नानों ने कहा था बिल्कुल सच था। शाहद जरा ये चाय भाई को दे आओ। वो जो कि दवा के साथ पत्ती खेल रही थी मनाइब की आवाज पर चुपकी। पर अभी मैं हाँ भाई तुम दे आओ प्लीज, मुझे अहमद को खाना खिलाना है, वो मेरे अलावा किसी से खाना नहीं खाता। इसने मिन्नत करने की वजह बताई। चाहत निनाल के कहने पर ही आप ही बुलाने लगी थी। कामते हाथों से चाय लेने जवाब मिलते ही अंदर बढ़ी। मुकाबिल बेड पर बैठा तवज्जो से अपना काम में मशगूल था। यह टेबल पे रख दो, उमर ने इसे देखते कहा और जाने के लिए मुड़ी। जब इसके दुपट्टे का कोना पकड़ के खींचा गया तो इससे मजबूरन रुकना पड़ा। खौफ की एक लहर इस अंदर थोड़ी जिस्म कांपने लगा। दिल की धड़कन रफ्तार पकड़ चुकी थी, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। छोड़े आवाज अलग से निकलने से आजी थी और घबराहट में कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। क्यों छोड़ो? मुकाबिल भी जैसे इस पर जबरदस्त मार रहा था। तभी शरारत से बोला, वरना मैं रो दूंगी। हाँ, चाहत को कुछ ना सूझा तो यही बोल दिया। मुकाबिल का चप्पड़ फाल कहकर इसकी समातों से गुजरा तो यूं ही पॉलिटिकल वाले लड़के को देखते इसकी हंसी के जंतर में खो सी गई और हंसने की वजह से इस शख्स की काली स्याह आंखों में छोटी सी हो गई। छोटी गोरी रंगत, लंबी तीखी सी नाक, सुर्ख अनाकी लब, लंबी काली घनी मूछें और दाढ़ी जो इसे और भी पुरकश बना रही थी। पता है मुझसे बहुत खूबसूरत हूँ, अब नजर लगानी है क्या? उमर ने शरारत से इसे देखते हुए कहा, जिसका चेहरा दुपट्टे के हाले में छुपा हुआ था। सिर्फ भूरी आंखें ही दिख रही थी। नहीं तो इसने जल्दी से कहा। हाँ भाई, लोग भी यही कहते हैं मैं बहुत प्यारा नहीं। उमर ने भी दुखी भरे लहजे में तेजी से कहा, इसकी बात की तस्दीक की। मेरा मतलब था कि बहुत प्यारे हैं आप। चाहत ने जल्दबाजी में कहकर लब दंदों में दबाए और खुद को कोसा। लेकिन पहले तो आपने कहा था मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और अब इसका क्या मतलब समझूं? उमर अपनी मुस्कुराहट को रोक के सोचने की अदाकारी करता उंगली थोड़ी पर टकाए इसकी जवाब तलब करने लगा। मुझे नहीं पता,
اس نے ٹیبل پہ اٹکا ہوا دوپٹہ نکالا اور بغیر اس کی سنے کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ اف، بدتمیز چاہت، پہلے تو دیکھ لیتی نہیں، کچھ سے ہی بونگیاں مارے جا رہی تھی اور مجھے کیا پتا تھا میرا دوپٹہ انہوں نے نہیں بلکہ وہ میز میں اٹکا ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ پریشان سے ٹہلتے وہ فاطمہ کے کمرے میں گھسی تھی۔ چلو نا یار، آئس کریم ہی تو کھانی ہے، کتنی مشکل سے تو مانے ہیں بھائی۔ وہ سب لوگ آئس کریم کھانے جا رہے تھے، فاطمہ نے اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا پر وہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ چاہت بچے چلے جاؤ نا، فاطمہ کا دل ہی رکھ لو، آخر کار درانیہ بیگم نے کہا، جس پر وہ ہار مانتی ان کے ساتھ چل دی۔ لیکن نقاب لگانا بالکل نہ بھولیں۔ ملانی شامسی نے اسے دیکھتے برا سا منہ بنایا جو چادر کے ساتھ نقاب کیے ہوئے تھے۔ سبھی نے ہی اس کے پردے کو سراہا۔ عمر کو بھی یہ چیز بہت پسند تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ عورت کو خود کو چھپا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اسے دیکھنے کا، اسے چھونے کا اور اس کی خوبصورتی کو سراہنے کا حق صرف اس کے محرم کا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے محبوب بندے کی یہ چیز بہت پسند کرتا ہے۔ آگے پیچھے کی دو گاڑیاں خان منشن سے باہر نکلیں۔ سبھی نے اپنے اپنے فیوریٹ فلیور لیے تو منالی نے اپنی طرح چاہت کا بھی چاکلیٹ فلیور لی، کیونکہ اس نے کہا تھا جو آپ کو اچھا لگے وہی میرے لیے لے لینا۔ عائشہ اور عمر سب سے لگ بھگ گھریلو باتوں میں مصروف تھے۔ عمر کی نظریں گاہے بگاہے چاہت پر اٹھ رہی تھیں جو احمد اور دعا کے ساتھ منہ کے زاویے بناتی انہیں ہنسنے میں مجبور کر رہی تھی۔ آئے ہائے لڑکی کیا یار! پاس سے گزرتے چند اباش لڑکوں نے چاہت پر کومنٹ پاس کیے۔ ہاں نا دیکھ، نقاب میں ہے اور ایسی لڑکیوں کا تو سواد ہی الگ ہوتا ہے یار۔ عمر اور عائشہ سے تھوڑے فاصلے پر ٹھہرے ان اباش لڑکوں نے لچائی اور ہوس بھری نگاہیں چاہت پر گارتے ہوئے بولے، جو کہ عمر اور عائشہ نے بخوبی سنی تھیں۔ پہلے پہر تو اگنور کر دیا، لیکن اب یہ باتیں سننے ان کی رگیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ زندہ زمین میں درگور کرتے جو ایسی گھٹیا باتیں اپنے منہ سے نکال رہے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ایسی گھٹیا باتیں کرنے کی؟ عمر غصے سے اپنے آپ کو کھوتا اس لڑکے پر پل پڑا تھا جو زمین پر گرتا درد اور تکلیف سے بلبلا رہا تھا۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے، بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، جس کی چند بچی کچی ہی سانسیں بچی تھیں۔ باقی اس کے دوست اسے مار کھاتا دیکھ کر پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑے مر جائے گا۔ فاطمہ نے اور باقی سب نے بمشکل عمر کو قابو کیا۔ سب ہی اس کے غصے سے واقف تھے۔ مرتا ہے تو مر جانے تو اچھا ہی ہے، کم سے کم جہاں پاک۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ میری وجہ سے ہوا یہ سب، نہ آتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ پاس ٹھہری چاہت نے اپنی بھیگی آنسوں سے لبریز آنکھیں جھکاتے سارا الزام اپنے اوپر ڈال دیا۔ اس کی یہ گل افشانی سن کے عمر نے غصے سے اپنا ہاتھ کی مٹھی بناتے کار میں ماری، جس سے پل بھر میں ہاتھ سرخ ہوتا اس سے خون رسنے لگا، جس میں ملاحظ کے ساتھ ٹھہری چاہت ڈر اور خوف سے اچھلی۔ اس واقعے کو گزرے کئی دن ہو گئے تھے اور چاہت کی نانی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سرور کوارٹر میں رہ رہی تھی۔ شام کے گہرے سائے اپنے چوپن پر تھے اور چاہت پول سائڈ کے کنارے پر چل رہی تھی اور کسی سوچوں میں گم تھی۔ وہاں سے گزرتے عمر نے اپنے قدم بے ساختہ اس کی طرف بڑھائے۔ عمر نے گلا کھنگالتے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، پر وہ جو پول کے کنارے بے خبری گزر رہی تھی، اپنے آپ میں کسی کی گھمیر آواز سن کے ڈر سے اچھلی۔ اس سے پہلے وہ پول میں گرتی، عمر نے پھرتی سے اسے اپنے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ عمر کے سینے سے آ لگی۔ چاہت نے گرنے کے ڈر سے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ ہائے ہائے دیکھو بہن، کیسا زمانہ آ گیا ہے، دن دہاڑے یہ لوگ عاشق معشوقی کر رہے ہیں، بندہ کوئی شرم و حیا ہی کر لے۔ کتنے ہفتے گزر گئے، یہ لڑکی یہیں پڑی ہوئی ہے، جوان لڑکی ہے، کتنے مرد ہیں یہاں پر، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں۔ پاس کے گھر میں رہتی ایک عورت اپنے ساتھ چند ایک عورت کے ساتھ خان منشن میں آتی بہت ہی بد اخلاقی سے بولی کہ وہاں موجود سبھی لوگوں نے بخوبی سنی۔ تم تو چپ ہی رہو اور خبردار اس بچی پر کوئی الزام لگایا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ درینہ بیگم اپنے اصلی جلالی پر نہیں آتی غصے سے بولی۔ کیوں نہ کہوں، ہاں ایک جوان جہان لڑکی یہاں کئی ہفتوں سے رہ رہی ہے، میں پوچھتی ہوں کس وقت سے، کس رشتے سے، بتائیں۔ وہ عورت ٹائپ اپنی بات پر قائم تھی۔ ہم تمہارا جواب دیں نہیں، سمجھی، اب جلدی بنو۔ درینہ بیگم نے اسے بھائی کا راستہ دکھایا۔ کیوں جاؤں؟ تاکہ آپ لوگوں کو اور چھوٹ ملے۔ ہاں ابھی کے ابھی یہ لڑکی اس گھر سے باہر نکالیں اور پھر اس کا نکاح
वही 2 ही सूरतों में आपके पास। इस औरत की सुनते सभी के चेहरे पर एक ठहर सा आ गया। इस औरत की बात सुनते सभी के चेहरे पर एक साया सा ठहर कर उभरा था। सभी शौक की कैफियत में इस उम्र तो कभी आंसू बहाती चाहत पर डालते परेशान थे, जिसका दिल कर रहा था जमीन फटे और इसमें समा जाए। इतनी किल्लत, इतनी बेइज्जती इसे, और इसी वक्त इस बच्ची का निकाह उमर के साथ। दरीना बेगम ने आवाज़ ने सब पर सब तार कर दिया, जबकि शांता को कान मेंशन की छत पर अपने गिरती हुई महसूस हुई और बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी भी यही सूरत-ए-हाल थी। पर अम्मा, आप जानती हैं। इससे पहले कि आसिया बेगम बात मुकम्मल करती, दरीना बेगम ने सरासत से हाथ उठाकर इन्हें बोलने से रोका। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। दरीना बेगम बरहम हुई। चाहत नम आंखों से कभी दरीना बेगम को देखती तो कभी शान से, और कभी आसिया बेगम के जो धुआंधार चेहरे लिए इनसे ही घूरने में मशगूल थी। इनका बस नहीं चल रहा था कि चाहत को धक्के धक्के इस घर से बाहर निकाल दें। उमर जहांगीर, क्या तुम मेरी इस बात का पास रखोगे? दरीना बेगम ने उम्मीद भरी नजरों से उमर की तरफ देखा। सब लोगों ने उमर के चेहरे को पढ़ना चाहा, जो किसी भी तस्वीर से पाक था। जहांगीर साहब ने आगे बढ़ते इसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे अपने होने का एहसास दिलाया। ठीक है, मुझे कोई से रुका नहीं। उमर ने रसानी से कहते शांता का रहा सास को बिगारत कह दिया। वही चाहत नमी आंखों से अपने हमसफर को देख रही थी। मानो चाहत अपने आंसुओं से भीगी पलकें उठाती इन्हें बुलाने लगी। शिश मेरे बच्चे, मुझ कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, बस रोना नहीं। इन्होंने अपने साथ लगाते प्यार से पुचकारा। जाओ उन्हें चुन्नी ले आओ, हल्का फुल्का से तैयार भी कर देना। दरीना बेगम ने खामोश ठहरी मिनाल को कहते चाहत को ले जाने को कहा। मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कहा था उमर मेरे यहाँ, फिर ये कमरे में आ जाते। शांति सुगा बेगम पर बरहम होती हुई बोली। इनका बस नहीं चल रहा था कि चाहत को जान से दे मारे। बाकायदा रखो, किसी ने सुन लिया तो बुरा होगा। आने दो इस लड़की को, बड़ा हवाओं में उड़ रही है। ऐसा काम करूंगी ये उमर खुद इसे छोड़ेगा, बल्कि सब्र करो। सुगा बेगम अपना शैतानी दिमाग चलाते हुए बोले कि चेहरे पर मकरूर सी मुस्कुराहट थी। लाल चुन्नी के साए हल्का फुल्का मेकअप किए सादा सी चाहत उमर के दिल में उतर रही थी। इसने कभी सोचा न था यूं एक दिन इसकी हमसफर बन जाएगी। चाहत अफसार, आपका निकाह उमर जहांगीर के साथ बागोश 3 हक महर किया जाता है। आगे आपको कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज माथा से टकराए। चाहत को बेसाख्ता अपने घर वालों की याद सताई। दरीना बेगम ने इसके सर पर हाथ रखा। चाहत ने नम आंखों से धड़कते अपनी रजामंदी दी। कुछ ही देर में चाहत अपना सब कुछ एक अनजान शख्स पर वार गई, जिसे वो जानती भी ना थी। कई वसवसे दिल पर हावी हो रहे थे। क्या वो शख्स इसे अपना लेगा? क्या वो शख्स इस दुनिया की दर ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगा? क्या ये शख्स इसके दिल में जगह बना पाएगी? नाना और दरीना बेगम ने इसे अपने साथ लगाते दुआ दी। बारी बारी सभी इससे मिले। फातिमा का तो कोई खुशी से ठिकाना ही ना था। कब से वो इसके साथ चिपकी बैठी थी। जब मीनाल इसे उमर का कमरे में बिठाकर वो डरी घबराई सी वहाँ बैठी थी। हल्की से दस्तक का दरवाजा खुलता चला गया। उमर को अपने करीब आते देखकर चाहत को पसीने से आने लगे। दिल की धड़कन मुझसे तेज हो गई, जैसे बाहर निकलने को बेताब हो। रिलैक्स यार, मैं आपको खा थोड़ी ना जाऊंगा। वैसे भी मेरा टेस्ट इतना बुरा नहीं, हड्डियों को खाऊं। उमर शरारत से इसकी हड्डियों को फोन करता बोला। परेशानी को भूल जाओ। नम आंखों से पलकों को छालर को उठाती इसकी जब देखने लगी जो रिलैक्स है इसके सामने बैठा था। देखो, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब आंसू बहा के क्या फायदा? बस अल्लाह करें ताकि आगे की जिंदगी पुरअसराइश हो और इन पर एतमाद करें। वो कभी आपको तकलीफ में नहीं डालेंगे। चलें, शाबाश। फ्रेश होकर बाहर आ जाएं। वो कॉल अटेंड करता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि चाहत बेदिली से उठी वॉशरूम में बंद हो गई। क्या तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? अभी तो तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम दूसरे शहर जाने की बात कर रहे हो। दरीना बेगम उमर को गुस्सा होती जो शहर से बाहर जाने की बात कर रहा था। यार, दादू, काम के सिलसिले में जाना है, मेरा बहुत ज़रूरी है, वरना मैं ना जाता। मेरी बात समझे ना। उमर ने बेबसी कहा, कोई और भी तो जा सकता है तुम्हारी जगह। उन्होंने कोई हल तलाश किया। और तुम्हारी दुल्हन क्या सोचे? कुछ देर पहले निकाह हुआ है और अब यूँ इसे छोड़कर जा रही हो। कुछ दिनों की तो बात है, जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। और मेरी दुल्हन को कुछ नहीं कहती। देखें, सामने ही तो है, पूछने। और मैं कौन सा इन्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ? उसने दरीना बेगम के झुर्रियों शुदा हाथों पर अपने हाथ रखे तसल्ली देते खड़ी चाहत की तरफ देखते बोला। सभी को अपनी तरफ मुतवज्जो देख के
اچانک سبٹائی ہاں کرتے نا پلیز۔ عمر معصوم سی شکل بناتا آنکھوں کے اشارے سے اسے ہاں کرنے کا کہہ رہا تھا، جو بہت بری طرح اپنے لب دانتوں سے کاٹتی کنفیوز بھی ہو رہی تھی۔ دادو جانے دینا، انہیں کام ضروری ہے، ان کا چاہت ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ سبھی نے عمر کی پتلی ہوتی حالت کو دیکھ کر ہنسی دبائی۔ کہتے ہیں لوگ بیوی کے آ جانے سے شوہر ان کے پلو سے بن جاتے ہیں، اور شوہر بیوی نے تو آتے ہی اپنے غلام بنا دیا، اور دیکھو وہ بیچارہ کیسے گھر باز جانے کی لیے بھی اجازت طلب کر رہا ہے۔ زہرا بیگم طنزیہ مسکراہٹ پر سجاتی بولی۔ دارینہ بیگم نے افسوس سے سر جھٹکا، جبکہ عمر ان کی بات پر دھیان دیے بغیر سب سے ملتا ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے زر کی دہلیز پار کر گیا۔